ክእረም ዘለዎ ብወገን ኤርትራውን ብወገን ትግራይውን ዘለው መሪሕነት ክሪእዎ ዘለዎም ህዝቢ ትግራይ ዋጋ እናኸፈለ ክዘልቕ ኣይኮነን ጽምዶ ንብል ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ከይራኸብ ፈተና ክኾኑ ዝኽእሉ ንጸላእቲ ኣደዳ ክኾኑ ዝኽእሉ ብዘይረብሑ ግለሰባት ዝስርሑ ብክልቲኦም ብክልቲኡ ወገናት ዘለው ሓለፍቲ ዝምልከቶም ኣካላት ጠጠው ከብልዎ ዝግብኦም ጉዳይ ኢና ክንርኢ ኣብ ዛላምበሳ ከም ከተማ ኣብቲ ሕሉፍ ናይ ወራር ሻዕብያ ዘመን ዝዓነወት ከተማ እያ ዛላምበሳ ሕዚ እውን ኣብዚ ናይ ሕዚ መኸተ ፐርፐዝሊ ዝዓነወት ከተማ እያ እቲ ህዝቢ ትነባራይ ኣብዛ ከተማ እዚኣን ከባቢኣን ኣብዞም ሕሉፋትን ኣብዚ ሕዚ ዘሎን ፍሉይ ወፅዓ ይኸፍሉ ካብ ዘለው ህዝብታትና ሓደ እዩ ለዚ ኣብዚ ከተማ እዚኡ ዝተፈፀመ ሓደ ዘግናኒ ዝኾነ ጣዕሚ ዝሕዝን ብሓደ ገፁ እውን ዘናድድ ከም ሓለፍቲ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ሰራዊት ብክልቲኡ ወገን ዘለው ኮነ ኢሎም ክወስድዎም ዝግብኦም ከምዚ ዓይነት ነገራት ዳሕራይ ከይፍፀሙ ጠጠው ከብልዎ ዝግብኦም ጉዳይ እዩ ተፈፂሙ ኣብ ዛላምበሳ ክልተ ቆልዑ ኣብ ሓደ ከባቢ እናተፃወቱ እንዳሃለው ክልተ ዝሰኸሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ሰኺሮም ሰተይ ውዒሎም ሰኺሮም ክኸዱ ከለው ናብ ካምፖም እንዳተመለሱ ነዞም ቆልዑ ይረኽብዎም ካብዞም ዝሰኸሩ ሓደ ንሓደ ቆልዓ ካብቶም ክልተ ፈልዩ ይወቕዖ ኣቦ ናይ ዝቆልዓ እዚዩ ዋ እንታይ ገይሩካ ኢሉ ክሓቶ ከሎ ሽጉጥ ኣውፂኡ ነዘቦ ይቆትሎ ከምዚ ዝዓይነቱ ኣምባገነን ናይ ኣምባገነናት ስራሕ ተግባር እዩ ተፈፂሙ ኣብ ዛላምበሳ ነዚ ቆልዓ ነዘቦ ምስ ቀተሎ ኣደ ሰብኣያ ተቐቲልዋ ኣደ ዝቆልዓ ማለት እዩ ሰብኣያ ተቐቲልዋ ውይ ናበለት ናብኡ ክትቀርብ ከላ ንዓኣ እውን የቑስላ ማለት እዩ ምናልባሽ እውን ኣብቲ ከባቢ ነዚ ኩነታት እዚ ዝተኸታተሉ ሰባት ከም ዝለኣኹልና ካብቱ ዝተፈፀመ ንላዕሊ እውን ክኽሰት ነይሩ እዩ ካብቶም ሰኺሮም ዝኸዱ ዝነበሩ ምስ ተቐታሊ ዝነበረ ካሊእ ኣባል ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ነቲ ወዲ ሽጉጥ ሕዲጉ ነቲ ቀታሊ ሽጉጥ ሕዲጉ ጠጠው ተዘየብሎ ነይሩ ታደውን ትቆልዓውን ክቕተል እዮም ነይሮም ኣበሳ ዘይብሉ ኣቦ ወደይ ተወቂዕኒ ኢሉ ንምንታይ ስለ ዝበለ ብሽጉጥ ዘንድዱ ሰራዊት የምንየውኩም ሰራዊት ኤርትራ ብዕሊ ነዚ ከምዚ ዝገበረ ኣግባብ ዘለዎ ስጉምቲ ተወሲዱ ከምዚኣ ስለ ዝገበረ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ወሲድና ኢና እንተዘይልኩም እንታይ ሞዳ ሞ ተፃሚድና ማለት ሰይልካ ዘርከበ ሰብ ብረት ስለ ዘለዎ ጉልበት ስለ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ዝፍፅም እንተኮይኑ ነውሪ እዩ እዚዩ ናይ ሕጊ ልዕልና ክረጋገፅ እንተኮይኑ መራእያ ክትገብሩ እዛ መራእያነት እዚኣ ከዓ ሚድያታት ትግራይ እውን ሚድያታት ኤርትራ እውን ክሕልፋ ዝምልከቶም ኣካላት ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ፐብሊክሊ ክገልጽ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለና ነቲ ሰማዒ ንህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ነገር እናተፈፀሙ ስኢሉ ዝኸይድ ዝሓልፍ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ሞ ዳ ይትርጉሙ ናብ ከምኡ ዝብል ተሓሳስባ ክወስድ እዩ እንታይ ገበረ ዘቦ ሕሰብዎ ውላድኩም ስኢሉ ሓላፍ መንገዲ ሽጉጥ ስለ ዝሓዘ ስለ ተዓጠቐ ወታደር ስለ ዝኾነ ፀፊዑ ንውላድኩም እናወቕዑ እናሃለወ ሽጉጥ ስለ ዘለዎ ዝተፀጊዐ ክሰምዕ ውላደይ እናተቐጥቀጠ ክትብሎ ይትኽእሉን ከም ኣቦ ኣነ ከምኡ ይሓስብን ወደይ እናተወቕዐ ስኸ ይብልን እንታይ ገይሩካ ምባል ከዓ ነውሪ የብሉ እንደውም ብትሕትና እዩ ሓቲትዎ እንታይ ገይሩካ ምባል ነውሪ የብሉ ከምዚ ዝበለ ኣምባገነናውነት ንሕና እኮ እንስሳት ኣይኮናን ወይ ነፍሳት ኣይኮናን ትክክል እዩ ዘራያት መፅኦም ብዘራያት ክባር መስዋዕቲ ከፊልና ኢና ብቕልፅምና ግን
نتوم زراياتون قد كيتنا وصينا فوتي يكونن وصيو ورار كله بيمان ينبر بصقام ينبر سلازي أقباب زلوو نتحس جميرو زنيه سلام التاوت كخون بزغل منقدي نقدميت كوسدو بزغل منقدي ناتو قابل علي زبوزيو قابل علي زنصو بوزيو قتلز فصمه ناتو تقطقط هصانا بالعلم قطقاطو ابو نخسن معبي نخسن زغبره نتاتو توقيع قصيلا زني هدون ودا تقطقيطوا سبعه تقتيلوا نبعلاون قصيلا زنيها وانجلاتهم تفصمم وانجل طرح يكون وانجلاتهم حزي حدا سبات رقصنيا يا خمسي خبل كلهو نتصمدس كالي نجر كيخون سخ زي مبلكا صيلكا زي محلفكا يبوش تخنو ودو يرناندينا زبل سبيسان انا هم يامن ناي سنف كوانا عينة اندحر كوينو تصمدنا إرتراويان كوينو نتقار زي يحسبو منقستي إرترا كوينو نتقراوي زي يحسب منقستي تقراوي كوينو ويتقراوي كوينو إرترا زي يحسب اندحر كوينو متصمد كاتركم يقولو متصلو حيت راح نططاو نخدبل انت كوينو ونقلص خون كخللو نعينا امبر صنيحناس دلاينا خنسارحينا اندحر كوينو قلص خون كخللو نوري خكل يكون برقص قلسب يسرحو كم منقستي يكوننا نسرحنا يو خمس بيكوننا قلسب يختول يخم تقلسب نسو جن ناب قدم حق قريبو سقم توسيدنا لوينا ناب حق قريبنا سقم توسيدنا لوينا كبحال كخللو قلص هو خللو مالتي بقلصي سقم توسيدنا لوينا زود زي عاب لعلي تقراواي عاب لعلي حدا سدرا اتوم حزز قصركم عينة وانجلات زفتصمه سلا زخونه سقم توسيدنا لوينا تواحيلو كنقر كخللو تزي كوينو جن بزح نخن حسب خبرنا بزح نخن طراطر خبرنا ابزي طرح يكون انا نابايز موصو سئل اند حلفكم ز صنحكونلو بوشت ودؤوم دنداول نرخومنا ايرترا سراويت امرار حونلو ببخباوي خفصم كلو ابزي اخبابو خمزي اتفصيم علامو اسك زغونه ነገር እንደግበሩ ኢልና እዮም ዝሰርሑውን ስለዝነበሩ ንሓለፍና መጻና ብዙሓት እዮም ከምዚ እንዳበለሰ ኢሉ ዝኸድ እንድሕር ኮይኑ ግን ታይትና ብለሆሳስ እንጠፍእ ከምዚ በሃል ነገር የለን ስርዓት ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ካብቲ መሬት ክትወፅዩ ዘለኩም ሰው ክትወፅዩ ዘለኩም ማንም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት መፅዩ ናይ ትግራይ መሬት ክሕዘ ይኽእልን ሰራዊት ትግራይ እንዳሃሎ እዚዩ ሰራዊት ትግራይ ባዕሉ እውን ኣረጋጊፁ ወይ ተፀዊዖም ነይሮም እንዲዮም ሰራዊት ኢትዮጵያ ዳ ከኣቱ ካብ ዓይጋ እስካዕ ኦም ሓጀር ሓዝዎት ቦርደር ንስኢሉ እኮ ጻድቃን እውን ፀዊዕ ነይሩ ጌታቸው እውን ፀዊዕ ነይሩ ትረፍደን ሰብ ማእከል ትግራይ እውን ክንንቀሳቀሰ ይንኽእል ንሕና ካብ መቐለ ናብ ኣክሱም ካብ መቐለ ናብ ሽረ ከደ ይክእልን ኣነ ኢሉ በየነ ክዛረብ ከሎ እተው ሰራዊት ኢትዮጵያ ንስኹም ተዚኣትኩም ይኾንን ክብል ከሎ ዘይኣቱ ዳ ንሕና ብትግራይ ገይሩ ክመፅእ ዝኽእል የለን መንግስትና እውን ሰራዊትና እውን ክንሓትትን ኣብዚ ጉዳይ እዚዩ ብዕቱብ ክውስኑን ክንገብር ንኽእል ኢና ኢልና ከም ዜጋታት ክንዛረብ ከለና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ከምዚ ክፍፀም ኣይኮነን መዓልታዊ ከምዚ ዓይነት ነገር ተፈፂሙ ካብቲ ዝነበረ እንታይ ይሕሹ ደኣ ዝብል ከጠራጥር እዩ ኣነ ኣይደገፍኩን ስቂልካ ዋላ ስጉምቲ ወሲድኩም ክትኮን ትኽእል ዲኹም ወታደራዊ ስጉምቲ ተወሲድሉ እዩ ክበሃል ይከኣል እንድዩ ተወሲድሉ እንተኮይኑ ወታደራዊ ስጉምቲ ወሲድና ኣለና ከምዚ ዝበለ ናብ ሰላም ንኺድ እንዳበልና እንዳሃለና ኣግባብ ዘይብሉ ፀረት ሰላም ዝኾነ ኣካይዳ ብናህና ናይ ሰራዊት ኣባል ተፈፂሙ እዩ እዚ ከምዚ ዝበለ ኣግባብ ዘይብሉ ተግባር ዝፈፀመ ወታደራዊ ስጉምቲ ወሲድና ኣለና ዝብል ዜና እውን ክሰምዕ ይደሊ እየ እዚዩ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት እውን ኣውፅኦን ኣለዋ ርኢኹም ኢኹም ንዓና ብድምፂ ተላኢኹልና እዩ ካብቲ ቦታ ደው ኢልና እውን ኣረጋጊፅና ኢና እዚ ኣነ ንመንግስቲ ኤርትራ ይሓትት ኣለኹ ሕዚ ንሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ዘለኹም እውን ሓትት ኣለኹ እዚ ሰብዚ ሰኺኑስ ይኹን ካሊእ ኮይኑስ ይኹን መርኣያ ዝኾነ ነቲ ረኽብና ንቅድሚት ከሳግር ዝኽእል ስጉምቲ ተወሲድሉ እዩ ዝብል ዜና ክሰምዕ ይደሊ ኣነ ጥራሕ ኣይኮንኩን
كم حدا تقراواي كم حدا ناي تقراي تقالاساي حزب تقراي وندليت زي إلي زام زي أقسم عيدلي تزي كوينو جن كنتراتر كنجمرينا حزبنا خلينا نكحون كنجمرينا بزعباتا نقلمي تخيدلنا طرحلنا ندغفنا نخر زلنا تصومدو نزيتات كعل ندحر زي يغل كوينو نداموت كان عتصامد زبال ነገር የለ ስርዓት ክሕዝ ክኽለሎ ኣነ ብጣዕሚ እየተናዲደ በግለይ ተኻልኣዩ ዝነበረ ካሊእ ገበን ከይፍፅም ምግባሩ ፅቡቕ እዩ ዝቐተለን ዘቑሰለን ስድራ ናብዚ መከራ እዚ ዘብፅሐን ሓደ ስድራ ግን ካሊእ ይግበርን ማለት ኣይኮነን ናይ ሓደ ስድራ ምልዓል ከምዙ በቃ ቀሊል ነገር ዘለዎ እዩ ዝመስል ብዙሕ ነገር ይፍፀም ሕማቕ ነገር ስርዓት ክሕዝ ዘለዎ እዚኣ ብትክክል ብዜና ደረጃ ከም መንግስቲ ተወሲኑ ክሪኦ ይደሊ ኣነ ፐርሰናሊ ህዝቢ ትግራይ እውን ከምኡ ዝደሊ ኢለ ዝኣምን ስርዓት ክሕዝ ኣለዎ ሰራዊትና መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ብኢትዮጵያ ዘይተፀውዕ ፃውዒት ዘይተገበረሎም ኣይኮነን شعبية ጨፍጭፉና እዩ ሰራዊት ሻዕብያ ጨፍጭፉና እዩ ነቲ ዝጨፍጨፈና ከይድና እንጨፍጭፍ ኢልካ ምኻድ እውን ይከኣል ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ከይትነኽኡ እንዳበልካ ግን ኮላትራል ዳሜጅ ክህሉ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክጠፊ እዩ ከምታ ንሕና ዘጥፍኡና ከምታ ንዓና ዘጥፍኡና ንዖም ንክጠፍኡ እንድሕር ፈሪድና ካብኣቶም ብምንታይ ሓሽና ኢሉ ሰራዊትና ዝወሰነ ውሳነ ትፈልጥዎ እዮም ኣብዚ ቀረባ እውን ጀነራል ጆን መዲድ ዝገበሮ ኢንተርቪው ነይሩ ምስ መድህን ተፀውዕና ኢና ብኩሎም ኢሉ ንሕና ከምቲ ንሶም ዝገበርዎ ንገብር ኣይኮናን ክንውድኦ ኢትዮጵያ እንተዘይወዲኣቶም ኤርትራ ዘሎ ብሰላም እንተዘይወዲኣቶም ሰላም ክንውድእ ናይ ግድን እዩ ንሱ ክንገብር ኣለና ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ሳተ ዘይገራቶ ዳ እሞ ከመይ ገርና ክንነብር ባዕልና ንገብሮ ስለዚ ብሰላም ንወዲእ ኢሉ ሰራዊት እውን ክኸድ ከሎ ምስ ዓቕሙ ምስ ቅልፅሙ ካሊእ ተሪፉ ኢትዮጵያ ኮን ኤርትራ እንተንወጋእ ኣላ ኣይትወጋእናን ብድሕሪት እንደውም ትሕግዘና ኣባ تحجزنا با دحري زلو كتملس كلا إرترات في أخت ملس كلا أنت قراي متفائي ترفع قلنا السي كونا نفرحنا نحنا سراوتنا ونصفرح هو يكونا نزار ومينا كومت نحنا استفعنا يهزبي إرتراخ طفا إندوليون بدون قرن الناس توسنة من تهيدنا قرب الكايوم سرا مرحتنا يلوم دول لي ونير بدون قرن ناي توسين توسانة زي لحدك زي قريبا داوي لهم من تأخذنا قرتو لهم صمدان داولنا منامن شاف زوات أدون قرن عايز اللوم حزب خارج داخل فيها تاجر ومز تقرأ كتفوه تزوات شافس نايدون قرن شاف مجلس أيقونن سدون قرن ناي يس دون قرن نانيرو حزب كنت استخاخيلنا إنايل كائنا مسمر زوت تنبر تزنا ورد شاف يتعلن داول كايقونن أنا نايسان أفقان أيفتو يترف داير تراويان يترف دا منقست إيرترا منقست تقرأي ونص إلى صقن زولت حزناس ناب إيرترا نقرب مصريحنا خمزيون تزبل نو صقن أبيل كام مقرب نهزب يخونن هزباوي قال سيا صنع زخنة مسارة زلو ركب كجبر يزدل بدون قرن ناس توسنة بدون قرن ناس توسنة تجاف نصين دوليون قبل علي إيرترا ونكبتصح أنا طرح زولي يكون سمعوا وادي نحنا مسحدي خوينا نحدي هنوقع زي صوع عنا حيلي له بفيدرالي هون بخالتي نحنا خوم أم تأخينا بجزاوي صليتن قجتن تأشمون كينا أولو إلنا بلو قريبنا الزجاي لبامي زحسبيو مسخونا قريب يتخبأ أسدل الهزوي كنا بزي مخنيات أي قورنا ين زي مقبارنا غير زولهم حيلتات له كير نتايلوهم نعلم يوم كفتش زلهم بس أنا هيز تقرأي جيجا يكون أنا هيز مرحين تقرأي جيجا يكون مصفان نخن التخص زي تجبر على شرحي لهم أين قوله مس يرتراخ التخص زي تجبر على شرحين يلن أين قوله نمتى فيدرال كفيتو خيدو تي ناي إرتران ناي تقراين دنبر نمتى فيدرال كيدو خن بأس من تكوي وصوي توصوي خن تاخص كوي خن تاخص سيرا كوي
እንታይ ከም ዝግበርስ ኣብ ቅንዕና እንተኾንካ እንታይ ከም ዝግበር ይፍለጥ ኣብ ዘይቦታኹም ኣለኹም ኤርትራ እውን ውፅኡ ትግራይ እውን ኤርትራ ትገብርዎ ትንኮሳ ብሕጊ እንተዘይኮይኑ ብሓይሊ ብጉልበት ዝግበር ነገር የለን ኤርትራ እውን ካብ ናይ መሬት ትግራይ ውፅኡ ኢሉ መንግስቲ ፌደራል ክዕርዮ ዝግባእ ዝነበረ እዩ ክሕዝቦ ዝግባእ ቦታ ትሕዝ ኣቢሉ ውፅእ ኢሉ ድላይኩም ተስተታኸሱ ያው ተታኸሱ እዩ በዋናነት እዚ ንሕና ይገበርናዮ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኢና ጌርና ፌደራል እንተዘይፈቲሕና እንታይ ዳ ንገብር ተዘራሪብና ምስኦም ፈትሖ መስመር ኮይና ዳ ንፈትሖ ስለዚ እዚ ምስ ኤርትራ ጥምረ ምናምን የተዋሃይሎ ከምዚ ተዋሃይሎ ብዙሕ ክዝረበሉ ተደለየ ንምንታይ ዘይተዋግኡ ንምንታይ ዘይተታኸሱ ንምንታይ ሰራዊት ትግራይስ ትንኮሳ ገይሩ ወይ ኤርትራ ትንኮሳ ገይራ ምስ ንምንታይ ንባዕሎም ኣብ ኩናት ዘይተፀመዱ እዩ እዚ ከዓ ይንገብረን ኩሉ ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ ኢና ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኢና ንደልዮ መራሕትና እውን ንስኦም ዝደልዩ ንሕና እውን ንስኢና ንደሊ እቱ ከምዚ ዝበለ ሓላፍ ዘላፍ ኣብቲ ጉዕዞ ዘጋጥም ዝኒሄ ግን ክእረም ኣለዎ ዕላው ዝኾነ መግለፂ ክወሃብ ኣለዎ ፃውዒት እየ ዘቕርብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ብግልፂ ወይ ሰራዊት ኤርትራ ብግልፂ ከምዚ ዓይነት በደል ኣብ ልዕሊ ስድራ ዝፈፀሙ ወታደራዊ ስጉምቲ ወይ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ከምዚ ወሲድና ኣለና ተባሂሉ ክወፅእ ይደልዩ እየ ኣነ ሓትት ኣለኹ ሕዚ ከምቱ ጀነራል ጆን ዝበሎ ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ክኽየድ ዝግብኦ መንገዲ ኩሉ ይኸድ ኣሎ መሪሕነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ከም ትካላት ትግራይ እውን ደደቢት ዝኣኽለና መንገዲ ንኸድ ኣለና ንኸድ እውን ነርና ኢና ንኸድ ኣለና ካባና ንላዕሊ ካብ ደደቢት ንላዕሊ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ረኽቢ ትፅምዶ ዝበሃል ዝኒ ሕዚ ዋላ ሽሙ ከም ድላ ይኹን ዝኸዶ የለን 2020 ታህሳስ ከባቢ ኢና ጀሚርናዮ ክልተ ኤርትራውያን ክልተ ንሕና ኮይና ኣብዚ ኣብ ደደቢት ነቲ ዝኸድ ዝነበረ ጨፍጫፍ ተመሊሱ ናብ ሰላም ክምለስ ናብቲ ሕዚ ከም ኣንፈት ተታሒዙ ዝኒሄ ናብኡ ንክምለስ ፂዕርና ኢና ንኤርትራውያንን ተጋሩን ጥምረት ውዳበታት ኣለዉ ነዚኣቶም ነፃ ናይ ኣየር ሰዓት እንዳሃብና ጋዜጠኛ እውን መዲብና ንዕኦም ዝምልከት ጥራሕ ንኸድ ነርና ኢና ስለዚ ብሰላም ክፍታሕ እንተኮይኑ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ከይድና ፀገማትና ክንፈትሕ ረኽብና ክነጠናኽር እንተኮይንና ከምዚ ዝግበሩ ዘለዉ ፀገም እዮም እዚኦም ስኢሎም ተዓጅሎም እንተኸይዶም ተቐበረ ፈንጂ ማለት እዩ ስለዚ ስጉምቲ ተወሲዱ ዘይተወሰደን ዝብል ክሰምዕ ይደሊ ኣነ ማለት እዩ